दर्शक बंधु नमस्कार। तांत्रिक ज्ञान ओडिया एक्सेवन का आपको स्वागत करुच्ची। दर्शक बंधु समस्त जय जगन्नाथ। मोर सब्सक्राइब भाई माने बंधु माने मत कमेंट करते कि गुरुजी कर्ण पिछा साधना आमको कहतु। दर्शक बंधु मोर पिला माने समस्त भल था आउ कर्ण पिचासिनी साधना विषय आज मुझे कहबी। कर्ण पिचासी प्रथम जानिबा कौन। प्रथमे मु कही रखुची मंत्र पूरा दे दो है ओम नमो कर्ण पिचासिनी अमुक सत्यवादिनी मम कर्णे अवत राय अतीतगत वर्तमानाय दर्शय दर्श मम भविष्य कथय कथय ह्रीं कर्ण पिचासिनी स्वाहा। दर्शक बंधु कर्ण पिचासिनी मंत्र या आउ साधना किंती करेंगे मत कमेंट रे जड़े बंधु जड़े भाई से मत कहले आ गुरुजी अधा मंत्र कहीं दौज से भाई मुझे कहूँ से मत रेस्पेक्ट रे कथा कही कि मुझे रेस्पेक्ट रे कहूँ भाई मंत्र देदेली अधा मंत्र देनी कर्ण पिचासिनी मंत्र पूरा फुल देदेली। एथर आपण केमती साधना करवा कथा करंतु सेमती कहबेनी। दर्शक बंधु देखंतु माने आपण जदि मंत्र विद्या खाली मंत्र हासिल करदेले हेनी मुझे भाई की कहूँ कि खाली मंत्र विद्या हासिल करदेले हेनी आपण को तार पद्धति तार प्रोसेसिंग कौन तार ट्रिक कौन यही सब जाना पड़ो केमती साधना करा जाए केमती मंत्र जपा जाए केमती माला को धरा जाए बुझे ना केमती आकर्षण करा जाए प्रथम क्यों मंत्र पढ़ी आप साधना करेंगे यही गुड़ाक निहाती जरूरी नोले आपण जीवन सारा भी मंत्र दीक्षा ना शिखिपारे ना। दर्शक बंधु वीडियो तो कहले बहुत लंबा हो बहुत पिला साधना करने प्रथम आपण मैंने एक भल गुरु खोज गुरु बिना ज्ञान ना देखो प्रथम मार्गदर्शन निजे निजे केत कर्ण पिचासी साधना करेंगे ना। प्रथम कहीदे कर्ण पिचासी साधना कले फायदा कौन। प्रथमे कहूँ कर्ण पिचासिनी कहीं आप करेंगे प्रथमे भावतु तापर साधना करेंगे ना। कर्ण पिचासिनी साधना करार फायदा हो धर आपण को आप जन तांत्रिक गुरु आपण पाक किए आसला आप भविष्य विषय कहींपारे तो आपण कि साधक ताहले आपण कि साधक आपण पाखे किसी तो गोटे जरिया थी तार हल बाकिया तो मो कहवा कथा देखो आम आड़े वर्षा हो पवन टिके जोर दौर मो कथा आपको शुभ कि ना मुझे जानी तो ठीक है जी मुझे कहूँ आउ वीडियो तो बेस लंबा हो देखु यही कर्ण पिचासी साधना वर्तमान भविष्य कथा भी कहींपारे आपण पाख गोटे लोक आसला पकेट में केते टଙ୍କା धरी बापा माँ कौन घर कौड़े टोटाल आप कहींपारे किंतु आप भावतु नहीं कर्ण पिचासी साधना कराटा एत छुटिया कथा कर्ण पिचासिनी किसी करनी किंतु आपण परिवार बहुत क्षति कर आपण सब भविष्य कथा कहींपारे आपण जो कौन काम करेंगे भी हम किंतु मु गोटे कथा कहूँ आपन को क्षति कौन एदि आपणकर पिला छुआ संतान ना तार साधना करतुनि जदि आपणकर पिला छुआ छोट छुआ आसती तथापि साधना करतुनि आपण बहित हो पारे बहित हेल्ले आपण नारी की प्रथम से खाली आटाक कर आप थर छड़े ताकू से बारंबार आपण स्त्री की मारे चेष्टा कर आपण पिला छुआ को मारे चेष्टा कर आपन को हैरान करने चेष्टा कर कर्ण पिचासी साधना कहीं करेंगे आपड़ एत तो डेंजर अच्छी आपन कौन ऋषि मुनि सेमती भूल करतुनि साधना खाली कहीदे गुरुजी आप फुल मंत्र दौना देली आपड़ करंतु साधना किंती कौन करेंगे आपण को ऊपर निर्भर करे पुणी आहरी या पर भी मंत्र अच्छी बसला बेले क्यों मंत्र जप करेंगे कर्ण पिचासी केमती केमती डक ये गोटे मंत्र ना बहुत मंत्र अच्छी आहरी केते 4टा मंत्र मु छाड़ी मु मझिरू छाड़नी ये मंत्र पूरा ठीक ठाक देजी आउट साइड मंत्र ये मेन मंत्र देली आउट साइड मंत्र भी अच्छी जो भाई कहता मंत्र दौनी फुल बोली फुल देजी आप करके देखु कहीदेवा भाई बड़ कथा करवाटा हूँ ये छुटिया जिनस ना मंत्र नहीं कौन कर तुम तार तो किसी प्रयोग जान तो कौन कर नहीं अरे भाई छोट छुआ भाया रहून कहीं उपरको जावाई चेष्टा कर
ବିଛା ମନ୍ତ୍ର ନ ଜାଣି ସାପ ଗାତରେ କାହିଁକି ହାତ ପୁରେଇବ। କ୍ଷମା କରିବ ଯଦି ତୁମ ହୃଦୟ କଷ୍ଟ ଦେଇଥିବି। ଆଉ ମୁଁ ଭାଇ ତୁମକୁ ଭଲରେ କହୁଛି, ମନ୍ତ୍ର ଆଜେ ବାଜେ ଏଠୁ ସେଠୁ ଆଣିକିରି ଆପଣମାନେ ପାଗଳ ହୁଅନ୍ତୁନି। ସଠିକ୍ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଖୋଜନ୍ତୁ, ସଠିକ୍ ଗୁରୁ ଖୋଜନ୍ତୁ। ପାଗଳ ପରିକା ଆବୁରୁ ଝାବୁରୁ କାମ କରନ୍ତୁନି। କର୍ଣ୍ଣପିଶାଚିନୀ ସାଧନା କେଉଁ କେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ କରିବେ? ହୋଲି, ଦୀପାବଳି, ଗ୍ରହଣ, ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଏଇମାନଙ୍କର ଆପଣମାନେ ଏଇ ସାଧନା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଏତେ ବଡ଼ ସାଧନା କହିବି ମାନେ ଆଉ ବହୁତ ବଡ଼ ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏତିକି। ମୋ ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ବିରକ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି। ସାଧନା ମୁଁ ଦେବି, କାଲି ଦେବି। ଭିଡ଼ିଓ ଆଜି ବହୁତ ବଡ଼ ହେଇଯିବ ହେଲା। ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି କର୍ଣ୍ଣପିଶାଚି ସାଧନା ଦେବା ପାଇଁ ଯେ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ବଡ଼ ହଉ ପଛକ ମୁଁ ଦେବି ଆଉ କହୁଛି ଆଉ ଆପଣମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଉ ସାଧନା କେମିତି କରିବେ। ପ୍ରଥମେ ତ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ହୁଲୁ ଆପଣମାନେ ଚଳୟନ କଲେ। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଗୋଟିଏ ଘର ବଖରା ଲିପିବେ। ସେଇ ଘର ବଖରା ଭିତରେ ପ୍ରଥମେ କର୍ଣ୍ଣପିଶାଚି ଯନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାପନ କରିବେ। ସ୍ଥାପନ କରି ପଞ୍ଚୋପଚାର ପୂଜା କରିବେ। ଯନ୍ତ୍ରକୁ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବେ। ପୁଣି କେଉଁଥିରେ ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ପିଢ଼ା ହେବା ଦରକାର। ଆମ୍ବ ପିଢ଼ା ଆପଣ କରିବେ, 2ଟା ପିଢ଼ା କରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଘର ବଖରାରେ ଆପଣ ଏଇ ସାଧନା ପ୍ରଥମେ ଆଣିବେ କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଏଇ ସାଧନା ସବୁଠୁ ବେଟର୍ ହେଉଛି ଶ୍ମଶାନ ହେଲା, ଜଙ୍ଗଲ ଜାଗାରେ। ଆଉ ଯଦି ବି ଆପଣଙ୍କର ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣ ଘର ବଖରାରେ ବି ଆପଣ ଲିପିକି ପ୍ରଥମେ ଗୋମୟରେ ଲିପିବେ। ତାପରେ କର୍ଣ୍ଣପିଶାଚି ଯନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାପନ କରିବେ। କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ପିଢ଼ା 2ଟା କରିବେ। ଆମ୍ବ ପିଢ଼ା ଉପରେ ଫୁଲ ସଜେଇ ଦେବେ। ସଜେଇ ଦେଇକି କର୍ଣ୍ଣପିଶାଚି ଯନ୍ତ୍ର ଆପଣମାନେ ସ୍ଥାପନ କରିବେ। ସ୍ଥାପନ କରି ହକିକି ମାଳା ଥିବା ଦରକାର ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ। ହକିକି ମାଳା, ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ମାଳା ଆପଣମାନେ ସେଇ କର୍ଣ୍ଣପିଶାଚି ମନ୍ତ୍ର ଆବାହନ କରିବେ ତାକୁ। ତାପରେ ଆପଣ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବେ କ'ଣ? ଆପଣ ଧଳା ବସ୍ତ୍ର ଏଥିରେ ପିନ୍ଧିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଧଳା ବସ୍ତ୍ର ସବୁଠୁ ବେଟର୍। ଆପଣ ଲାଲି ଫାଲି ଏରା କିଛି କାମ ଦେବନି। ଯେଉଁ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିଲେ ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବେଟର୍ ଧଳା ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବେ। ଆପଣମାନେ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିବେ। କାହା ସହିତ କଥା ହେବେନି ବେଶୀ। ଅଯଥାରେ ବଲ ବକ ବକ ହେବେନି। ଏଇ ସାଧନା 11 ଦିନ 21 ଦିନ ପାଇଁ। ସାଧନାରେ ଆପଣମାନେ ସାଙ୍ଗସାଥି ହେବେନି, କୁଆଡ଼େ ବୁଲାଚଲା କରିବେନି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଖାଇବେ ଗୋଟେ ଓଳି ଅରୁଆ ଖାଇବେ। ସେଠି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବେ। ଦିନ ରାତି 24 ଘଣ୍ଟା ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବେ। ଆପଣ ଯଦି ସଠିକ୍ ଭାବରେ ନ କରିବେ ତାହେଲେ ବି ହେବନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଲି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କଲେ ବି ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ। ଆଉ 2ଟା ମନ୍ତ୍ର ମୁଁ ଦେଇଯିବି, ଆପଣମାନେ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କଲେ ବି ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହୁଛି କେବେ ବି ଏହି ସାଧନା କରନ୍ତୁନି। ଆପଣ ଯଦି ଏପରି ଭାବରେ 11 ଦିନ କିମ୍ବା 21 ଦିନ ନିଷ୍ଠା ଭାବରେ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବେ, ଯଥାବୁଦ୍ଧି ପୂଜାବିଧି କରିବେ ତା'ର, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଉଭା ହେଇକିରି ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମହୁଲ ଗଛ ମୂଳ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହେଲା। ମହୁଲରେ ପିଢ଼ା ହେବ। ଭିଡ଼ିଓ ତ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ବି ଅଲଗା ସାଧନା ଏଇ କର୍ଣ୍ଣପିଶାଚିନୀର ଦେବି, ଅଲଗା ପ୍ରୋସେସିଂରେ କେମିତି କରିବେ। ସେଇ ଘର ବଖରାଟିରେ ଆପଣମାନେ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବେ। ନହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ଟ୍ରିକ୍ ଦେଉଛି। ଆପଣମାନେ କେଉଁଥିରେ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆମ୍ବ ପିଢ଼ା କରିପାରିବେନି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଗୋଟିଏ କଂସା ଆଣିବେ। କଂସା ଉପରେ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ତ୍ରିଶୂଳ ଅଙ୍କନ କରିବେ ହେଲା। ସେଥିରେ ବି ଆପଣ କରିପାରିବେ। ତ୍ରିଶୂଳ ଅଙ୍କନ କରିବେ। ଅଙ୍କନ କରିକିରି ସେମିତି ବି ଏକା ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସିଂ ହେଲା। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ମୁଁ କହିଦେବି, କାଲି ସେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଦେବି ହେଲା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ, ଲାଇକ୍ କରିଦେବ। ଏତେ କଷ୍ଟରେ ତୁମ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ବନେଇଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।